अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग वो यूट्यूब पर ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो ये निज़ाम आया है, उनके जो उलमा है, उनके अकायद व नज़रियात क्या है, उनका मसलक क्या है। तो इस हवाले से वो लोग चाहते हैं कि बात सामने लाई जाए। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ वीडियोज़ तो अपलोड की भी है, और ये वीडियो भी उसी की एक कड़ी है। इसमें आप देख सकते हो कि अफ़गानिस्तान के एक मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन, जो कि बहुत बड़ा नाम है, और शेख़ुल हदीस शेख आइनुल्लाह मज़हरी हफ़िज़हुल्लाह, तो वो क्या फरमा रहे हैं इस मसले के मुतालिक कि जब वो बंदा वो वफ़ात होता है, तो उसके बाद जो पहले दिन खैरात किया जाता है उसके इसाले सवाब के लिए, या दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन, तो ये जो खैरात किया जाता है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? चूँकि आपने पाकिस्तान में कुछ उलमा को देखा होगा कि वो कहते हैं कि ये बिदअत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए इस बारे में हम अफ़गानिस्तान के उलमा का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं। चूँकि शेख आइनुल्लाह मज़हरी हफ़िज़हुल्लाह ने जो फ़रमाया है, तो वो पश्तो में है, तो उर्दू में मुख्तसर निचोड़ बयान कर देता हूँ। वो कह रहा है अपनी इस वीडियो में कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने वो लिखा है, उन्होंने फ़तवा दिया है कि जब वो बंदा वफ़ात होता है, तो कब्र में 7 दिन तक उनका एक मुख्तसर हिसाब लिया जाता है। तो इन 7 दिनों तक मुसलसल उनके पीछे वो खैरात करना चाहिए, जायज़ है, करना चाहिए। और कह रहा है कि ये जो कह रहे हैं बाज़ लोग कि खैरात नहीं करना चाहिए, ये बिदअत है, तो याद रहो कि जब बंदा वफ़ात होता है ना, तो उसकी मिसाल इस तरह से है जैसे कि एक बंदा वो पानी में डूब रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे हाथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये खैरात करना उसके पीछे, उस मुर्दे के पीछे, ये इसी तरह ही है जैसे हम उसे हाथ दे रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। तो जो कह रहा है कि खैरात नहीं करना चाहिए, यानी उसे हाथ नहीं देना चाहिए, उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए इस मुर्दे को, तो क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत से बाहर बातें है। तो वो कह रहा है कि 7 दिनों तक वो खैरात करना चाहिए, जायज़ है। उसके अलावा भी अगर कोई करे तो जायज़ है, और बाकायदा इस खैरात का सवाब उन तक पहुँचता है, तो ये इसाली सवाब वो बिल्कुल हमें करना चाहिए। और जो कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, शेख साहब फरमा रहे हैं कि वो मुर्दे का दुश्मन है, समझ लो कि ये मुर्दे की दुश्मनी है। तो ये इसका मौक़िफ़ है, अब पश्तो में सुन लो। د اول شپې نه د مړي تر اوومې شپې پورې مختصر حساب کیږي په دې قبر کې، مختصر. د دې وجې نه علامه سیوطي رحمت الله علیه فتوا ورکړې ده چې د اولې شپې نه اوومې شپې پورې څه خیرات لیږئ ورته صاحب، او ان یطعموا عنه. زمونږ دا دوستان وایي چې نه، درې ورځې به بالکل څه نه ورکوي وله. نو ته په ایمان ووایه، حدیث مبارک کې راغلی دي مړی کالغریق المتغوث، مړی داسې دی لکه اوبو کې چې ډوب شي. نو هسې په ایمان ووایه چې درې ورځې دا اوبه یې ووایي راوایي، نو په څلورمه ورځ به لاس ورکوي. نو دا د سړیتوب خبرې دي صاحب، دا د انسانیت خبرې دي. دا خو صاحب د اولې ورځې ضرورت دی، د دویمې ورځې ضرورت دی، د درېیمې ورځې ضرورت دی صاحب. خیرات و صدقه په یو وخت کې منع نه ده صاحب. مړي دشمنان دي صاحب، مړي دشمنان دي، مړي دشمنان دي صاحب. څه خیر ورته ونه رسوي، خیر ورته ستا کار خو د خیر دی چې څوک درنه تلی دی ته خیر ورسوه صاحب، باقاعده رسي، بالکل مخامخ رسي صاحب ته، مخامخ رسي صاحب. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کلپ سن لیا ہوگا، اور شیخ عیناللہ مظہری حفظہ جو کہ بہت بڑا نام ہے افغانستان میں، سب اس کے قدر کرتے ہیں، تو وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مردے کے پیچھے وہ اصال ثواب کے لیے وہ خیرات کرنا بالکل جائز ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 7 دنوں تک وہ بالکل جائز ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں کے علماء کے اس بارے میں کیا نظریہ ہے، اور وہ کن عقائد کے لوگ ہیں، کن نظریات کے لوگ ہیں، ان کے معمولات کیا ہے. تو اور پاکستان کے جو بعض لوگوں سے بدعت کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو افغانستان والے جو حضرات ہیں، تو وہ بالکل چاہے اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لکھ دے، کسی بھی فرقے کا نام لکھ دے، مگر ان میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بہت صحیح العقیدہ ہے. باقی اچھے لوگ اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اب اس کلپ کے بعد وہ آخر میں اپنا موقف بھی اس بارے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو شیخ عین اللہ مظہری حفظہ اللہ نے فرمایا،
کہ 7 دنوں تک خیرات کرنا وہ چاہیے، یہ جائز ہے۔ تو یہ بالکل انہوں نے صحیح بولا، میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ پہلے دن بھی جائز ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، اور ہر دن وہ بالکل اصال ثواب کرنا مردے کے لیے یہ بالکل جائز ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ ان 7 دنوں میں بھی جائز ہے خیرات کرنا، اور اس کے علاوہ سب دنوں میں بھی جائز ہے خیرات کرنا۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف 7 دنوں میں خیرات کرنا چاہیے، مطلب صرف ان 7 دنوں میں وہ خیرات کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، تو اس طرح سے عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط بات ہے، اور پھر اس طرح سے خیرات کرنا بھی بدعت بن جائے گا۔ تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ان 7 دنوں میں بھی خیرات کرنا جائز ہے اور ان کے علاوہ دنوں میں بھی خیرات کرنا جائز ہے، اور بالکل کرنا چاہیے، اور اپنے مردے کو وہ فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ جو ایک اور بات، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے دن خیرات مت کرو، دوسرے دن مت کرو، تیسرے دن، چوتھے دن مت کرو، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور ویسے خیرات تو ہر وقت جائز ہے، خیرات ہر وقت جائز ہے، مگر ان 3 دنوں میں نہیں کرنا چاہیے پہلے دنوں میں۔ تو ان کے لیے وہ عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ خیرات کرنا ہر وقت جائز ہے، مگر ان 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں جائز نہیں ہے، تو بھائی ہر وقت میں کیا یہ 3 یا 4 دن داخل نہیں ہے؟ اگر داخل ہے تو پھر کیوں منع ہے، کیوں منع کر رہے ہو؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت جائز ہے تو اس میں یہ 3 دن داخل نہیں ہے، تو پھر تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو پھر ہر وقت نہیں ہوا نا۔ ہر وقت میں یقیناً یہ پہلا، دوسرا، تیسرا دن بھی داخل ہے، اور سارا سال خیرات بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن مت کرو، دوسرے، تیسرے یا چوتھے دن مت کرو، یہ صحیح نہیں کہہ رہا، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ خیرات ہر وقت جائز ہے، چاہے اگر کوئی پہلے دن کرے، دوسرے دن، تیسرے دن، وہ بالکل ہر وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہی وہ صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف اس بارے میں یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔